the chin, enjoy the view here. Enjoy, baka nag-enjoy eh. Mga kinabuhi sa pobre. Kaog tinapay diri sa uma. Tao nangapin. So we're done to put and we bring this chili yesterday. Good morning everyone! So today we are here in my uncle farm because today we are planting what is that? Sili, and I will show you guys how we plant it, and let's go! Yes. And by the way, that's my uncle. He already here. Too early because still have fogs. Where we go? There. Now we're going to get the chili to plant. And guys, andito siya na banda. Have a rain last night, that's why the soil still so wet, still muddy. May mga nabuyo pang naiwan. Wow. Kul mo ning plastic among gipalit kol? Ano ni? Ay kasi dito. This is the sili guys. Dagko naman dahil siya, no? Tama yan. Already Gulang ni Cole dili. Gulang na rin. ready to plant. Gigi ron. Palmayet. Ba't mo ba ito niya? Magtanong po sila, Dricol? Oh, tak pang basket. Wa bang kuning nga ginatabangi ko. Apa sa sir ron niya? Isa sige lang habang ko dito. Pero di ko tapang sulan mo ko dito. Ya ala mo ko sa sulan man kanang puri. Kay duha ni kol pa. Gani na duha. Shin. Takatis guys. Mura ni ako makaya kay mura gid ang butangan na. na lang na rin. Patang sa laki sa iyang kilikan lang ego punuan. Try butang idri, oh. Ano yung mga kuan? Okay, good, try. Napamay dito ka office karon. Kung ito surto ko sa tayo. Unsa ni magtanom na? Masindot siya gamiton nga ni kuno koy lapad kun. Dagan kag madala. Wala kong tanong. Pwede po magtanong sa takara para na kuan. May guide. Pero kita nagtanong na susi dito eh. Nagsugod na siya. Kuno yung mga katay. Uy, gulipan, Diyos ko. Asa? Ito. Ano sa tayo hinimatay? Sobrang healthy ng mga tanim ng tito ko, guys. So let's go. Ito. Kita ang sa ibang bansa. Nangyari sa'yo. Tumbahan siya, dapat mabalik yung kwarto. They did to plant a lot, so they also harvest a lot. Wow, so clean. Ulan daw. Hindi nga pinuntahan sa tayo, hindi ka lang. Ay, Then this our eggplant. Call, kano sa mga mag-harvest aning tanong call? Ah.
My uncle harvest this sarong tomorrow. Talong, I mean eggplant. They will harvest this tomorrow. Ikaw mag-harvest, Shin? Depende sa situation namin. Sana kayo panukat ko. Also our neighbor is here to help my uncle to plant. I mean he work here. Magkaroon mo lang sa pool. Dire? Ito pala ganyan iba. Ito lang hiya kasi lang mabalik. Ito lang pwede ko unod. Nahit na. Kita tumba. Ay sa ito ka? Pagkamaan ko. Wow. Butan na ako dito sa may panulan ka. Oo. Magtanong po ka tay? Ako pa din karon. Nga maghakot lang ko. Ah. Kaya magtanong ka. Tanong ko. Pat to ka stick. So my uncle have a coconut wine. Wow. The coconut is so tall, so it's so easy to go there. We also have like this in our farm, in my dad's farm. Use this stick by like guide. So sa technique na. Dito kung dikit na kaayo, ang imo na mo kanila imong panukat. Babag. O ya, hasta na ana na. Ah. O, ana. Mo na rin guide niya. Putang ko ang kalayo ni ana. Ya, para di ka malibog. Putang ko pag ana nimo matulong sa buntod, di ana ka magtanom eh. Ah, okay. Pero hindi siya matanong. Kung matulong sa may ana, Mayo. dili pwede. Ispog Ay, di siya ano? Okay, kung diri siya sa tungagod, wa say makaon yuta ba? So ispog na ko siya. Kahit o bala na medyo lay isa, di agi ka sa babaw. Ah, sa buntod matulong niya sa po. diri ba o. Ah, sa center yun. Center siya kay kanimo importante. Naipaktabon. Kay taas. Kaniho siya makaangiyuta Kay diri. kung diri o, sa makaon gahi na wa siguro kung basi pala na lalog. Ya, okay na. Okay na. So, na diri o. Ano mo man yan? So, Shin will start. Dito ko mag-start siguro ka kulo. Pwede dito ka mag-start kay para mo na isin ko. Ay, wala mo kulo ha. Wala. Nasa babaw. So, kakatagaw kung ano, katagaw. Talaga majorit kita ka. Ay, makapil majorit. Laglet pang gud ni. Pero gapir amin ano. Dan. Ay. Dapat nalaagod ta kabi. Gagod bi. Ano ni? Yan. Ano? Try daw Shin. So, ito yung ano ko panggan. Electrician pa? Diri. Hindi daw nito. Akan siguro okay. Hihita na lang na kayo para makabukal kayo tama. Also have jackfruit. Yes. Mahinog ilang pa. Ano sila ko? Lubong ko to siya, kuan rin. Dahon niya. Ha? Ito siya ang dahon. Ilubong? Kuha sila ko kayo nipis o. Taasan, kalulumon kayo. Alam mo nung lubong. Sina ko rin. Yes. This is my sanggol. Ay. Gunagod bi. Buti lang sa guna. Guna. Kailangan rin sa taman o. Ada ko to sa iyang hawak. Kung makaya, bisa pwede pa rin. Kay basim hangin paman to. Ah, sige. Ha? Shin start to plant. So, yung paggawa nito, you need to like this. You do it like this and then you need to like that. Yan. Ano siya gamay Shin oh. Hindi, ano na siya, normal siya. Yan, and then Wow. ispog ka dari gamay. Kita isa na makakainan yan. Resolve ko. So, gagawin here. Di. Eh. Ito may dry. Wait lang. I-remove siya. There. Kau sa tanggal sa oh. Koron sunod.
Yes, you need to ano. Yan. Ha! Sama kayo. Tay karon sa bunalan ta karon. And then it ready doon na. So yan mag ano ka na magkukay ka diyan. Sige, laliman mo. Gahi. Sige. Sige pa. Ano gid lalo. Yan. Yan sige ka na. Sige, ibutang. Ibutang. Sige. Sige, ibutang eh. Pundok ka, good. And then isa pa. Tira, gitu. Yan, i-remove. Sige, nan, sige. Boy, Sige, tunduk Nanda. Yan, stop. bigyan mo yun sa akin siya. Ibat mo din dito. Wala yun, magkasama, mag-asawa yan. Tay siya eh. Sukya na po. Sa bundok pagtulog pagkuanda. Tulbong kaga kay yuta day. Palalom lang. So guys, ang sipag talaga ni Donna. Ayan o. Ang bilis niya makakat. Ang bilis siya matuto. Siyempre, this may work before. Ay, trabaho pala niya to dati. Yes. Dila sa bundok day. Nan, ayaw bungkagang yuta, ayaw gyud ka ng ano ba? Ayaw ka ng ang mangyari ana. Ang pasibungkag anuron siya sa trabaho, sa ulan, sa tubig sa ulan. Yan, idikit siya, ano gid siya. Banat doon na. Patang. Doon lang si Andre tanom. Ikaw ha, itanom ni Andre. Itanom ni Dong o. Patanom usag man ni. Sige, tama na. Murag, padulong na to dari. No more. Yeah, no more left na. So good. So good. Okay, we pick up there. Yan. Sukatin mo ang lalim niya. Okay. Oh, Jesus. Maputol, mama. Yan. Puta Ponchita. Dogin. Sayang. Bundok na. Ano sa sinla oy? Okay. Porch na. Tama ba na? Hari bi. Ano mo? Sila na lugot mo na. Pas-pas ni mo dahil.
Nalipong ko dayo eh. Kanay, may laktaw isa katuding. Nagay-laktaw di. Kasi problema mo po importante ba ano? Tindog. May batu. Kada ko sa batu. Ito na. Batu. Ikaw stone. Si batu. Dugay tidak kay machine. Yes. Lagi. Ini wak kagi ulan. Kung ano nangyuta sa ibang area. Tama na akong dalan gibam. Padayon lang. Straighter na. Tama na ba mo taas kay. Pero man. Humana kaya? Yun sa lang nimo. Basic ra na. Only visit. Nangat pas dito isaw. Lahat. Asa pa siya? Doon na pa si ano dito ka onon? Sanggutan pa yan. So They have to coconut wine here. Nasin? uwi muna tayo para kakain. Yes. We go there for to eat breakfast. Tara na dukong. Para ano pagbalik. Breakfast din ang pamahaw di ay. Ha? Sobrang init. Oh my God. Buhay in province. Ako sa itong dati ang alay po. Subig eggplant. They will harvest this tomorrow. Tomorrow, and right? Yes. And we have onion. Spring. Ayun, spring. Bagwar ang tiyan kahapon daw bago na. Nga. Mahaw na kaw. Also have a harvest chili yesterday. Shin, gahapon nag-harvest, Shin? Yes. Now you go to eat. So have a rabbit. Pakong ka. Mamakyan na. Really? Yes. Don't bite me. We are friend. Ah! Mamakyan na dong. Ipapin natin yan ha. So, Just done our breakfast. and then babalik ulit kami dun sa farm. Kasama ko yung mga tito ko. Oh. So, nabukil na trabaho kay gupisi ko ka ng come and my heart keeps pounding. Where are you still and waiting outside? We will use this. This called in Bisaya. Sige ni Ren?
Ren, Huh? banyera. Yes, Panyera. You raise me up to walk on summer. Ang daming walang tubo siya, no? Up to walk on summer sea. When I'm down. Singeres pala to si Shin. So we're done to put and we bring this to plant. Shin, let's go. You need help. Okay. I know you're so energetic naman. Mga kinabuhi sa pobre. Taog tinapay diri sa uma. Tao nangapin taon. Trouble. This. Then if I put cellphone always like this. That's why I put something. But still not working. Take a rest because I have some what is that called luto. Like have water inside here. It's so hot. And then it's so long time I don't work like this because maybe almost 2 years. And just now I go back this. And now we will get some butong. I feel so thirsty. Butong here. This. And this still continue. So hot. Shin is there. Shin! He's so busy. Shin! So tired. Because I don't have hat. Call, hiram ako gano'n ko, sundang. I'm going to get a butong be. Haiton? Let's go to get butong or young coconut. Maybe this one. Finally, get only one. So let's open. We need to go there. Let's open. It's so hard if you don't have a stand cam. So sweet. The water of our young coconut is so sweet. And we will eat this meat. The meat of our butong. Shin! Shin! You want water, Shin? Okay. I need to put this somewhere. I already make our spoon. And then let's open this.
Wow! So perfect butong. Ayan coconut, so perfect. Oh my god. Let's eat. We also have what is that? Sugar. We have sugar here, so we can put a little bit and enjoy it. Let's eat. Kanya butong dong. Perfect yung pagkabutong ay. Ara oh. Oh, tanawin yung butong. No. So hot now. So soft. Can't see, so hot. That's my uncle. My one uncle and then my neighbor. No, that's my cousin. This my cousin. This my neighbor. Oh, this. They were cold here. We will go here in. Not so hot. So hot. There's just jackfruit tree. Ah. And now we will go to a bridge. I've been there a lot of time. Wow. Wow. So long. Ah. So fresh air here. Ganda. Binabi ako pag nahulog ko namatay ko bahala. So hot. Wow. Have a water there. Oh, you see? She mad at me. Why? May mga bango sa gilid? Oh. She afraid because already, what is that eh? Already so old. You should trust. I burn my... Ikaw balain kay kabin. Patay sa cross tayo. Of course not. Also, some pineapple here. Ang ganda. So much here. Enjoy sa kalipat tao. Ako na enjoy. But she not enjoy. What happened to you, girl? Mahal ko binawala na ba siya ko anday biu. Wala siya inani oh. Oh my god. Sige, masayo gid atong flight ani. Our flight become early. Don't be afraid ba? Shin. Pwede dyan ko bibang. I'm so enjoyed the way I do like this. Enjoy so much here. Wow. We enjoy so much. Come here, Shin. Abi, yun ba maputol ang tulay. Mabugto ang tulay. Di ba na siya ako magsibo, bahala ka dira. Shin, what? Dili mo guna siya na ibang. Oh my god. Ay, ba pa na. Oh, look at my cousin. Do, mahulog bitaw ka na dahil na. Ha? Pato dire? Meron ba ko hakot? Nya sila na halos mo ilak niya siya dong. Ay, yun siya guniti dong. Ayaw dong. Kaya di pa nato siya panon. Di pa nato siya ibilin. Ano na, Shin? Lain kayo magbabatasan. Talon ka siya. Di ba ikamadlok mo na og tas sapa? Oo, okay na magudto. Okay, burag din. Magulit naman kayo. Ayaw na gibi ba? Kasi gusto niya. Sila ko eh. Ano andira? Una gudong. Hi guys, we are here in our very old bridge in our place. Yes.
Oh. Nakamukuyog siya ko ay. That Shin, enjoy the view here. Enjoy, baka nag-enjoy ay. Kumanto di ako ra isa. Ako ra akong sarili na akong gikaya. Oh my God.